Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. Our today's topic is print and censorship. Print और एहजाब. सेंसरशिप क्या होती है? ये एक वो अमल है जिसमें जो हुक्मरान होते हैं वो जांच करते हैं प्रिंट को, ताकि जो उनमें अनएक्सेप्टेबल पार्ट्स होंगे, जो नाकाबिल कबूल हिस्से होंगे, उनको दबाया जाए, उनको पब्लिश ना करवाया जाए. फाइन, इसे हम सेंसरशिप कहते हैं. और जनरली गवर्नमेंट इसलिए ये सब करती है ताकि जो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा किसी मामले को लेकर, उनको वो लोगों तक पहुंचाने ना दे. इसका मकसद, ये मकसद होता है सेंसरशिप का. 1798 से पहले क्या होता है कि जो जो कॉलोनियल स्टेट होती है, जो आमिराना हुकूमत यहाँ पर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ज़्यादातर इस तरह फ़िक्रमंद नहीं रहते हैं सेंसरशिप के मुतालिक. और जो उनके ज़्यादातर इकदाम होते हैं वो अजीब होते हैं, इन द सेंस कि वो सेंसरशिप करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो इंग्लिशमैन होते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो इंग्लिश कंपनी का जो यहाँ पर मिसरूल होता है, जो गलत अंदाज से हुक्मरानी वो यहाँ पर करते हैं, वो इंग्लैंड में लोगों को पता चले. फाइन, क्योंकि जो ये इंग्लिशमैन इंडिया में थे ये क्रिटिसाइज़ करते थे कंपनी के मिसरूल को, और ये नफ़रत करते कि जो जो एक्शंस थी, जो अमल थे यहाँ की कंपनी के ऑफिसर्स के मुतालिक. इस वजह से वो फ़िक्रमंद रहते थे कि ये सब इंग्लैंड में ना पता चले, क्योंकि जो उनकी ट्रेड मोनोपोली थी, जो तजारत में उनकी जो खुसूसी इख्तियार था तजारत का इंडिया में, वो ख़त्म ना हो जाए. फाइन, और जो नाकदीन हैं उनके इंग्लैंड में, उनको एक मौका मिले इस चीज़ को रोकने के लिए. इस तरह से हम देखते हैं कि 1820s में जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ पर कुछ कवायद व ज़बाइत वो पास करते हैं ताकि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको ख़त्म किया जाए, उसको दबाया जाए. और जो कंपनी ने इस तरीके से इनक्रेज किया जो नए न्यूज़पेपर्स को, ताकि वो सेलिब्रेट करे, वो मनाए ब्रिटिश रूल को, वो ब्रिटिश रूल के हामी बने. इस तरह से हम देखते हैं 1835 में कुछ पिटिशंस दायर किए जाते हैं. जो यहाँ के एडिटर्स होते हैं, जो इंग्लिश मीडिया से बिलोंग करते हैं, आदि वर्निकुलर न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हैं, वो कुछ अर्जियाँ लेकर जाते हैं लोग, जो यहाँ के गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, उनके पास, ताकि जो प्रेस लॉज हैं उनको रिवाइज़ किया जाए. और थॉमस मैकूले, जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, उनने कुछ रूल्स बनाए ताकि जो प्रेस फ्रीडम है उसको रेस्टोर किया जाए, उनको फिर से बहाल किया जाए. लेकिन हम देखते हैं कि 1857 के बाद जो एटीट्यूड है, जो रवैया है रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो चेंज हो जाता है. जो मुश्तइल इंग्लिशमैन थे वो डिमांड करते थे कि जो मुकामी प्रेस है उसको दबाया जाए. और जो वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स थे वो ज़्यादातर अब कौम परस्त बन गए, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बन गए. और जो ये पाबंदियाँ इनने जो यहाँ पर लाई, तो इस वजह से वो कॉलोनियल गवर्नमेंट की ज़्यादा नाराज़ हो गए. फाइन, और वो कॉलोनियल गवर्नमेंट इस तरीके से ज़्यादा कवानीन लाने लगा ताकि यहाँ के प्रेस फ्रीडम को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके. इसी की एक कड़ी है 1878 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जो कि जो आयरिश प्रेस लॉ उसी के मॉडल पर ये बनाया गया. इसमें यह था कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स थे, राइट्स थे, वो रिपोर्ट्स को सेंसर कर सके. जो एडिटोरियल्स होते हैं वर्निकुलर प्रेस में, उनको सेंसर कर सकें, उनको जांच पड़ताल करे, जो उनको अनएक्सेप्टेबल लगे, नाकाबिल कबूल लगे, तो उनको वो हड़प कर सके, उनको दबाए इस तरीके से. और इसके बाद गवर्नमेंट के पास ये भी इख्तियार था कि वर्निकुलर प्रेस जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में पब्लिश किया जाता था, उन पर नज़र रख सके कि वो क्या लिख रहे हैं. फाइन, और लोगों तक क्या पहुंच रहा है. और जब कभी उनको ये लगे कि ये जो रिपोर्ट है ये सेडिशियस है, ये बागियाना है, तो उस वक्त न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था, खबरदार किया जाता था. अगर न्यूज़पेपर उनकी वार्निंग्स को इग्नोर करता, तो उस सूरत में जो प्रेस है
اس کو سیز کیا جاتا تھا، اور جو ان کے پاس جو پرنٹنگ مشینری ہوتی تھی اس کو ضبط کیا جاتا تھا، ان کو کنفسکیٹ کیا جاتا تھا۔ ان ریپریسو میجرز کے باوجود جو یہاں پر نیشنلسٹ نیوز پیپرز تھے، ان کا نمبر بڑھتا گیا جو ملک کے مختلف حصوں میں، اور وہ رپورٹ کرتے رہے جو کالونیل مس رول تھا، جو غلط انداز سے حکمرانی کرتے تھے، جو سامراجی طاقت تھا، جو ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے بعد جو ڈائریکٹ ان کی حکومت تھی، تو وہ رپورٹ کرتے رہے، اور وہ قومی ایکٹیویٹیز کو انکریج کرتے رہے، اور بہت سارے اٹیمپٹ کیے گئے تاکہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کو کرٹیسائز کرے، لیکن اس سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، جو پروٹیسٹ ہوتے وہ زیادہ سے زیادہ اب عسکری بن گئے، ان میں عسکری پسند زیادہ آ گئے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دیر واز سائیکل آف پرزیکیوشن اینڈ پروٹیسٹ، ان کو ظلم و ستم کیا جاتا، اور احتجاج کا جو سلسلہ یہ کنٹینیوسلی جاری رہا، اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریولوشنریز کو ڈپورٹ کیا گیا 1907 میں۔ بال گنگادھر تلک نے ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا، جو اس کا جو نیوز پیپر تھا جس کا کیسری، تو اس میں اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ریگارڈنگ دا ڈپوشن آف دا ریولوشنریز آف پنجاب۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو امپریزمنٹ ہوئی 1908 میں بھی، جس سے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو گئے ملک بھر میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پرنٹ ہے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ان کا رجحان یہ تھا کہ یہ پہلے تو سینسرشپ کے متعلق ان کی کوئی خاص رائے نہیں تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ود پیسیج آف ٹائم جب ان کو لگا کہ جو نیشنلسٹ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایسرٹ کر رہے ہیں، تو ان نے کچھ قوانین لائے، جو کچھ بلیک لاز لائے، تاکہ جو پریس فریڈم کو دبایا جائے، جیسے میں نے کہا اس میں جو خاص نام ہے دیٹس ورنیکولر پریس ایکٹ آف 1878۔ So that's all about print and censorship. That's all in this topic. That's all about this chapter. Thank you very much.